Comment guys, comment down below kung sino gusto nyo. Pili kayo. Ano, ito bot nyo or ako. Ah. Mag-strap guys. Wait lang, kunin ko yung strap natin. Ano kaya mag-strap dito? Ay, itong kumot. Strap. Pwede yan. Ito. Stuck amin. Okay lang. Ikot natin dito. Ikot natin. Yan. Tara na guys. Tara na. Magkano na tayo. Ano natin? One point na siya, no? Ito lang. Naman nito. Guys, comment down below Ano ko, dati ako nagbi-video guys ng TikTok guys Kaso lang na-delete guys. Strap na guys. Strap na. Ano, pwede to? Ano pwede to? Bawal. Comment down below guys. Tapos na guys. Guys.